السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. رحب بكم ورحب بكل المشتركين الجدد. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وزر الإعجاب، هكذا ليصلكم كل جديد أقوم بنشره. Voilà la vidéo d'aujourd'hui concernant les élèves de première année moyen. نحن نشوفوا نموذج اختبار في مادة اللغة الفرنسية للفصل الثاني. لو سوجي تاع اليوم يتحدث على لا بوليسيون اللي هو التلوث. La pollution, on va lire le texte. La pollution est une dégradation de l'environnement par des substances chimiques et des déchets industriels causés par l'homme. نشرح لكم هنايا la pollution اللي هو التلوث est une dégradation de l'environnement هو تدهور المحيط par des substances chimiques اللي هما مواد كيميائية et des déchets industriels et عندنا مخلفات صناعية causée par l'homme يعني تسببت من طرف الإنسان. affecte tous les êtres vivants راح تأثر كامل على الكائنات الحية les hommes, les animaux et les plantes يعني على الإنسان والحيوان والنبات. on distingue plusieurs types de pollution. عندنا بزاف les types de pollution. عندنا la première chose عندنا la pollution de l'air اللي هو تلوث الهواء. autrement dit la pollution de l'atmosphère. يعني بطريقة أخرى أو بصيغة أخرى نقولوا la pollution de l'atmosphère اللي هي la pollution de l'air ou bien la pollution atmosphère راهم نفس المعنى اللي هو تلوث الهواء. provoqué par des polluants dits atmosphériques. يعني راح provoqué par des polluants يعني بملوثين يسموا الملوثات الجوية اللي هما لي غاز ديشابمون دو فواتور اللي هما غاز السيارات لي فيمي دو زوزين دخان المصانع. عندنا ايضا هنا لا بوليسيون دو سول اللي هو تلوث الارض souvent d'origine industrielle ou agricole. يعني المصدر تاعها راح يكون صناعي او فلاحي. مثل عندنا ليوتيليزاسيون دانغري دو بيستيسيد يعني استعمال تاع الاسمده اللي نستعملهم في الفلاحه. عندنا ايضا la pollution de l'eau qui peut résulter de la contamination des eaux usées des usines des nappes de pétrole. عندنا تلوث الماء la pollution de l'eau qui peut résulter de la contamination أيضا راح يعني راح تأثر لنا على تلوث لنا les eaux usées des usines يعني ماء الصرف تاع المصانع. أيضا عندنا دي ناب دو بترول تاع البترول. عندنا أيضا لا بوليسيون في الأخير هنايا كخاتمة لا بوليسيون menace la vie sur la terre. لا بوليسيون التلوث menace يعني راه يهدد la vie sur la terre الحياة على الأرض. C'est pourquoi nous devons tout faire pour lutter contre ce phénomène. على هذا لازم كلنا نتحدوا باه نحاربوا ضد هذه الظاهرة. Voilà هذا هو لو تكست اللي يتحدث على la pollution. On va passer la compréhension de l'écrit. La première question. Dans ce texte, في هذا le texte, l'auteur parle de يعني الكاتب يتحدث على ماذا؟ On va encadrer la bonne réponse. يتحدث على la pollution de l'environnement. B. Le progrès de la science. C. Le changement climatique. راهي باينه لا بوليسيون دو لونفيرونمون يتحدث على تلوث المحيط، واش يتحدث على لو بروغري دو لا سيونس اللي هو تطور في العلوم، ولا عندنا هنا لو شونجمون كليماتيك ولا لو شونجمون تاع لو كليما. دونك لا بون ريبونس اون فا انكادري لا بوليسيون دو لونفيرونمون. On passe à la deuxième question. Ce texte est de type explicatif, argumentatif, narratif. دايما احنا عندنا toujours مع le texte explicatif. La troisième question, on va répondre par vrai ou faux. Vrai ou faux. La première phrase. La pollution est une conséquence des progrès de la science. كما كنتو قريتو conséquence واش معناتها؟ conséquence معناتها نتيجة. إذا عندنا la pollution التلوث هو نتيجة du progrès de la science، هو نتيجة من التطور العلمي. نعم la pollution هو نتيجة صرنا هذا التلوث يصرى نتيجة تاع التطور العلمي اللي صرا تاع المصانع وتاع دونك on va écrire vrai.
La pollution est causée par l'homme. La pollution التلوث تسبب من طرف الإنسان. نعم vrai. Les fumées des usines provoquent la pollution de l'eau. Les fumées دخان المصانع provoquent la pollution de l'eau. Faux. هنا عندنا la pollution de l'eau ما عندها ولا دخل مع les fumées des usines. Donc on va écrire faux. La pollution menace notre terre. التلوث راه يهدد في الأرض تاعنا. Vrai. Voilà, on passe la cinquième question. La quatrième question, on a trouve dans le texte le synonyme de les ordures. Les ordures يعني اللي هما الفضلات. عندنا راهم dans le texte. Voilà, عندنا هنايا اللي هما les déchets. Les ordures ou bien les déchets. On va écrire les déchets. Le synonyme de les ordures, c'est les déchets. On a maintenant l'antonyme de la propreté. La propreté اللي هي النظافة. L'antonyme تاعها الضد تاعها ou bien le contraire تاعها c'est la pollution. La pollution. La deuxième question relève la définition de la pollution. toujours راح نحوسوا على les verbes اللي يساعدونا باه نصيبوا la définition. هو l'auxiliaire être. La pollution est une dégradation de l'environnement par des substances chimiques et des déchets industriels causés par l'homme. هذه هي la définition تاع la pollution. On va voilà هذه هي la définition. Maintenant on va عندنا هنايا une reformulation. On va écrire on va relever le texte تاعنا une reformulation. La reformulation toujours عندنا autrement dit ولا c'est-à-dire. نحوسوا على autrement dit ولا c'est-à-dire. راهي مكتوبه هنايا dans le texte راهي مكتوبه en gras. Autrement dit هنايا donc la pollution de l'air. Autrement dit la pollution de l'atmosphère. هذه هي la reformulation. كي يقول لكم reformulation toujours نحوسوا على autrement dit ولا c'est-à-dire ونكتبوا كامل الجملة اللي عندنا. On va écrire. Voilà هذه هي la reformulation كنا كتبناها. On passe maintenant à la cinquième question. عندنا هنايا question l'homme doit éviter la pollution pour sauvegarder son environnement. هذه la phrase عندنا la proposition soulignée exprime. عندنا هنايا une proposition راهي soulignée. Elle exprime quoi? Exprime la cause, la conséquence ou bien le but. حنا راح نشوفوا هنايا عندنا pour. كي يكون عندنا pour toujours راح نحوسوا على le but. في le but راح نصيبوا pour afin de dans le but de. هذا كنصيبوا le but. Donc on va cocher هنايا c'est une expression, c'est une proposition de but. On passe à on va conjuguer les verbes au passé composé. Toujours le passé composé, on a l'auxiliaire être ou la avoir زائد participe passé du verbe. هنا عندنا كاين des verbes اللي هم conjugués avec l'auxiliaire être وكاين des verbes avec l'auxiliaire avoir. Le verbe polluer هو c'est un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc هنايا عندنا l'homme l'auxiliaire avoir شنو نديرو؟ هنا عندنا l'homme راهو واحد. Donc l'homme a. polluer participe passé du verbe de premier groupe. toujours راح نقولوا هنايا le er نحذفوه ونديرو e accent. هذا بالنسبه لي verbe de premier groupe. هنا عندنا un verbe de deuxième groupe. عندنا la même chose. On va conjuguer au passé composé. On a les pollutions. Le verbe agrandir aussi, il conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, les pollutions, il avec S. Donc, on dit ils ont. Le verbe تاعنا agrandi. Mais, نقلعوا IR. On dit I. Les verbes du deuxième groupe participe passé I. Voilà, هذه بالنسبة la sixième question. La septième question. Écris correctement les participes passés. عندنا كي تكون عندنا l'auxiliaire avoir. هذا في le passé composé. كي تكون l'auxiliaire avoir, le verbe il s'accorde pas avec le sujet. كي تكون l'auxiliaire être,
le verbe il s'accorde avec le sujet. Par exemple, هنا كيكون عندنا le sujet. هنا راهو عندنا un sujet. هنايا les ordures راح تعوض راهو au pluriel. En كي تكون l'auxiliaire avoir قلنا le verbe il s'accorde pas. Donc نديرو le verbe participe passé تاعو سهلة. Un verbe de premier groupe. نديرو له et. هنا إلا كانت هنا عندنا auxiliaire être أنا حين نشوفو هذا لو فيرب تاعنا إلا راهو في singulier ولا راهو في البلوريال راح نزيدو اس. إلا راهو في الفيمينا راح نزيدو الأو والاس. هنا مادام عندنا l'auxiliaire avoir ما نشوفو والو نديرو participe passé تاعنا سي تو. On passe à la deuxième phrase. Les camions de la mairie sont arrivés. هنا عندنا l'auxiliaire être. Donc le verbe تاعنا il s'accorde avec le sujet. Donc نكتبو arriver نديرو accent. هنا مادام عندنا l'auxiliaire être نروح نشوفو هذا لو سوجي واش راه. لي كاميون راهو au pluriel. راهو au pluriel. Donc on va ajouter le s. Les camions de la mairie sont arrivés pour ramasser les déchets. Voilà. On passe à la production écrite. On complète le paragraphe ci-dessus pour les mots suivants. عندنا déchets. عندنا eau هو الماء. sol أرض. santé صحة. nature طبيعة. environnement محيط. maladie الأمراض. les ordures اللي هما الفضلات. La pollution est l'un des dangers qui menace notre. التلوث هو من المخاطر اللي menace كنا شرحناها في التكست اللي هي تهدد notre environnement. تهدد المحيط تاعنا. هذه خلاص. à cause يعني بسبب ماذا؟ à cause des عندنا déchets, eau, sol, santé, nature, maladie, ordures. عندنا deux choses. عندنا بسبب à cause des déchets et des ordures. Les déchets et des ordures اللي هما عندهم نفس المعنى. que les êtres humains jettent dans. que الكائنات الحية راهي ترميها وين ترميها؟ dans. هذا سي بون. dans في الطبيعة تاعنا. dans la nature. dans la nature. Il existe plusieurs types de pollution. عندنا la pollution de l'air. طوها لنا. عندنا أيضا du هنا عندنا l'eau. مادام عندنا الأبوستروف دونك هنا عندنا l'eau. au sol تبقى نكتبوها هنا du sol et de l'eau. Elle provoque elle provoque plusieurs maladies et elle perturbe notre santé. الصحة تاعنا. Voilà, هذه هي la production écrite. Jusqu'à là que nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de faire partager la vidéo avec vos amis. Et à la prochaine, Inch'Allah. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وفي فيديو آخر إن شاء الله.